Awesome. Thank you guys so much for being with us on week 2. Muy bien, gracias por estar con nosotros en la segunda semana de este estudio. Both Alan and I are feeling a little bit under the weather tonight, so pray that God would give us strength. Tanto Jacobo como yo no nos sentimos súper bien el día de hoy, así que oren que Dios nos dé fuerzas. He's going to do it, because he always does. Y Dios lo va a hacer porque Él siempre lo hace. So we are in week 2 of our study together of the book Gospel. Estamos en la semana 2 de nuestro estudio a través de este libro, Evangelio. And I wanted to start by doing a little bit of recap of what we discussed last week. Quería hacer una pequeña recapitulación para comenzar sobre lo que hemos discutido. We talked about the beauty of Jesus, the beauty of who he is. Hemos hablado de la belleza de Jesús, la belleza de quién es Él. And how as we fall more and more in love with Jesus, Y cómo mientras más nos enamoramos de Jesús, we begin to look more and more like him. nos comenzamos a ver más como Él. We begin to do what he does. Y empezamos a hacer lo que Él hace. Begin to think how he thinks. Y pensar como Él piensa. And obey him with joy. Y lo obedecemos con gozo. And we talked about this picture of a train and train tracks. Y hablamos de esta ilustración del tren que está sobre las rieles del tren. And how the commands that God's word gives us, both in the Old and New Testament, are really good. Y cómo los mandatos que Dios nos da, tanto en el Antiguo como el Nuevo Testamento, son muy buenos. That we, as followers of Jesus, should obey everything that God's word tells us to do. Y nosotros como seguidores de Jesús deberíamos de obedecer todo lo que el Señor nos manda que hagamos. And that's like the train tracks of the Christian life. Y esas son las rieles del tren de nuestra vida cristiana. And we're going to get to discussing how the commands in Scripture should be obeyed in the later weeks of this study. Y mientras avancen las semanas vamos a hablar de cómo nosotros debemos de obedecer esos mandamientos en nuestra vida cristiana. But the book starts where we want to start, talking really about the engine that gets the train moving. Pero este libro comienza hablándonos donde queremos comenzar, y esto es en el motor que mueve al tren a través de esas rieles. Because if a train is on the tracks but has no engine, it can't get very far. Porque si el tren está en las rieles pero no tiene motor, no puede avanzar. In the same way, we understand that as followers of Jesus, the Holy Spirit who lives in us is like the engine for the train. Nosotros como seguidores de Jesús entendemos que el Espíritu Santo es como ese motor en las rieles del tren. And that as we fall more and more in love with Jesus, we want to be empowered to follow him more clearly every day. Y mientras nosotros seguimos a Jesús, queremos ser empoderados para poder seguirlo cada día mejor. Jesus talks about this when he says, "Abide in me, and you will bear much fruit." Jesús habla de esto cuando Él dice que si permanecemos en Él, llevaremos mucho fruto. But apart from me, you can do nothing. Pero separados de mí, nada pueden hacer. So the goal at the beginning of this study is to just see Jesus more clearly, El punto en este estudio para comenzar es ver a Jesús más claramente, fall more in love with him, enamorarnos más de Él, and then go from this place of, I have to obey him, to I get to obey him and I want to obey him. cambiar esta perspectiva de tengo que obedecerle a yo puedo obedecerle, tengo el privilegio de obedecerle, Because he's been so good to me. porque Él ha sido tan bueno conmigo. So this picture of abide, it's this picture of making your home in Jesus. Y esta imagen de permanecer se refiere a hacer tu morada con Jesús. And we consider, like, when you go to your home, you're comfortable there. Y tú piensas en tu casa y cuando estás en tu casa estás cómodo, You feel safe. te sientes seguro. You wear flip-flops or no shoes at all. Te pones pantuflas o vas descalzo. Pantuflas is my new favorite word. No sé si así se dice en todos los países, pero esos zapatos cómodos que te pones en los pies. And in the same way, Jesus invites us to make our home in him. Y de esa manera Jesús nos invita a hacer nuestra morada con Él. We don't have to put on a show before Jesus. No tenemos que poner un show delante de Jesús. We don't have to prove ourselves to him, No tenemos que probar nada a Él. because the approval that we need comes to us through his work. Porque la aprobación que nosotros necesitamos viene a través de la obra de Cristo. And that's the gospel. Y ese es el Evangelio. And I want to just start by reminding us of the beauty of Jesus.
Así que quiero comenzar recordando la belleza de Jesús. And there's many ways to remember and understand the gospel. Y hay muchas maneras de recordar y entender el Evangelio. But one way that I want to share today that is helpful for us to think through the whole story of God Y una manera que nos ayuda es pensar en toda la historia de Dios. is with 4 words. Y es con 4 The palabras. first word is creation. Primero, creación. Second word is fall. Segundo es caída. Third word, redemption. Después redención. Fourth word, restoration. Y cuarta, restauración. Let me explain that a little bit. The Bible is very clear that in the beginning, God created the heavens and the earth. Y vamos a explicarlas. Primero, la Biblia nos dice que en el inicio Dios creó los cielos y la tierra. And he created humans, male and female, in his image after his likeness. Y Él creó al hombre y la mujer a su imagen y semejanza. And then, before long, humanity chose sin. We chose to rebel against God. Posteriormente, los humanos decidieron rebelarse y caer en pecado. That's the second word, fall. Y esa es la segunda palabra, la caída. And when we chose sin, we chose to separate ourselves from God. Y cuando nosotros escogemos el pecado, escogemos alejarnos de Dios. And instead of walking in a pure, humble relationship with God, Y en vez de caminar en una relación pura y humilde con Dios, the humans, los humanos, Adam and Eve, Adán y Eva, found some leaves and sewed them together and tried to hide their nakedness from God. encontraron unas hojas, intentaron cubrir su desnudez delante de Dios. And the result of sin was this separation. Y el resultado del pecado fue esta separación. And throughout the Old Testament, we see the result of the separation between man and God. Y a través de el Antiguo Testamento vemos los resultados de esta relación rota entre el hombre y Dios. There's family conflicts, Conflictos familiares, there's murder, asesinatos, there's anger and hatred, hay enojo y odio. and we see what humanity apart from God looks like. Y vemos lo que la humanidad es separada de Dios. But from the beginning, God promised that there would be redemption one day. Pero desde el principio Dios promete que un día va a haber redención. And that day comes when Jesus is born. Y ese día viene cuando Jesús nace. Jesus comes humbly, just as God said he would, is born in Bethlehem, just as God promised. Jesús viene humildemente como Dios había prometido, es nacido en Belén como Dios había prometido. He grows up and lives a life without sin, Él crece y vive una vida sin pecado, never rebels against God, nunca se rebela contra always Dios, perfectly represents God. siempre representa perfectamente a Dios. And then Jesus begins to show who God is to the watching world. Y Jesús empieza a mostrar al mundo quién es Dios. He shows that God loves the outcast, Él muestra que Dios ama a los marginados, that God is powerful over all things, que Dios es poderoso sobre todas las cosas and y that the truth of the gospel, the truth of who Jesus is, needs to be shared with others who can then share it with others. que la verdad del evangelio de quién es Dios debe ser compartida con otros. And so Jesus spends the majority of his time with 12 disciples. Así que Jesús pasa la mayor parte de su tiempo con 12 discípulos. One of those disciples ends up betraying him, Uno de sus discípulos lo traiciona and Jesus goes to the cross where he dies for the sins of the world, y Jesús va a la cruz donde muere por los pecados del mundo, for the sins that Adam and Eve committed, por los pecados que cometieron Adán y Eva, the sins that we read about all throughout the Old Testament, los pecados de los cuales escuchamos en el Antiguo Testamento and the sins of you and of me. y tus pecados y los míos. Jesus, the sinless Son of God, dies for our sin. Jesús, el Hijo sin pecado de Dios, muere por nuestros pecados. That's the redemption that was promised long before, that was then seen, that through the blood of Jesus we can now be bought back to God. Esa es la redención que fue prometida, que ahora por la sangre de Jesús podemos ser comprados por la sangre de Cristo. And that's where we are. Now, everyone who trusts in Jesus is redeemed by God, Y este es el punto en donde estamos. Todo el que confía en Jesús puede ser redimido por la sangre de Cristo has the Holy Spirit living in us, y tiene el Espíritu Santo viviendo en él. and the Holy Spirit begins to work in us to make us more holy, to make us more like Y el Jesus. Espíritu Santo trabaja en nosotros para hacernos más santos, más como Jesús. And every day, the goal of the Christian life is to be more like Jesus. Y cada día el propósito de la vida cristiana es ser más como Jesús, Knowing that one day all things will be made new. sabiendo que un día todas las cosas van a ser hechas nuevas. Restoration.
restauración. That we're going to be in the new heavens and the new earth Vamos a estar en los cielos nuevos, en la tierra with nueva, no sin, sin pecado, no hurt, no sickness, sin dolor, sin enfermedad, with God con Dios and with everyone who trusts in him. y con todos los que confían en Él. That's the hope that we have as followers of Jesus. Esa es la esperanza que tenemos como seguidores de Jesús. That yes, every day on this earth we should and we want to look more like him. Así que todos los días en la tierra deberíamos querer vernos más como Él. And one day that's going to be at its full completion when we see him face to face. Y ese día, algún día, va a estar esa promesa cumplida por completo. That's our hope. Y esa es nuestra esperanza. That's where we're going. We know the end of the story. Y es hacia donde vamos. Conocemos el final de la historia. And so our prayer is that as we remember and reflect more on this reality that we're going to be with God forever, Así que nuestra oración es que mientras reflexionamos en esta realidad de que un día vamos a estar con Dios por siempre, that we would want to love him and be more like him here on this earth. que nosotros querramos amarle y ser más como Él aquí en la tierra. So, chapter 2 now talks about how that change happens in us. How do we become more like Jesus? El capítulo 2 nos habla de cómo sucede ese cambio, cómo nosotros nos convertimos más a la imagen de Cristo. And the main idea of this chapter is this reality that religious change or trying to change ourselves is not going to work. Y la idea principal de ese capítulo es que el cambio religioso no va a producir cambio verdadero en nosotros. But the change that the Holy Spirit works in us does work. Pero el cambio que trae el Espíritu Santo en nosotros es un cambio que sí funciona y permanece. The Bible tells a story in John chapter 3 La Biblia cuenta una historia en Juan capítulo 3 of a man who needed to learn this lesson. sobre un hombre que necesitaba aprender esta lección. His name is Nicodemus. Su nombre era Nicodemo. And if you look in your Bible, John chapter 3, at the beginning of the chapter is where this story Y begins. si ves en tu Biblia, al principio de Juan capítulo 3 es donde comienza esta historia. But Nicodemus is a Pharisee. He is like the definition of a religious good man. Y Nicodemo era un fariseo, era él la definición de un hombre religioso. People would look to him and say, man, if only we followed the rules like the Pharisees did, we would be great. Y la gente lo veía y decía, si nosotros pudiésemos seguir las reglas, las leyes, como lo hacen los fariseos, como lo hace Nicodemo, estaríamos muy bien. And Nicodemus sees in Jesus something different. Pero Nicodemo ve en Jesús algo diferente. And so Nicodemus, this Pharisee, he approaches Jesus when it's dark out at night. Así que este fariseo Nicodemo se acerca a Jesús mientras sigue siendo oscuro, es de noche. And he says, Jesus, we know that you've come from God because no one can do what you're doing if God wasn't with him. Y Nicodemo le dice a Jesús, oye, sabemos que tú vienes de Dios porque nadie puede hacer las obras que tú haces si no es enviado por Dios. And Jesus cuts straight to the point. Y Jesús va directo al grano He says, Nicodemus, y le dice, Nicodemo, very truly I tell to you, no one will see the kingdom of God unless they're born again. y él le dice, de cierto te digo que si no nacieres de nuevo no verás el reino de los cielos. And Nicodemus in this moment is surely processing and trying to figure out what he just heard. Y Nicodemo está intentando procesar lo que él acaba de escuchar. And so he says, wait, like, how the heck am I supposed to go back into my mother's womb and be born again? Y él se pregunta, ¿cómo yo puedo entrar nuevamente al vientre de mi madre para nacer otra vez? And Jesus is saying, no, it's not that. It's not a physical second birth. Y Jesús le dice, no es un nacimiento físico segundo, It's a spiritual birth. es un nacimiento espiritual. You need to stop trying to earn your way to God. Tú necesitas dejar de intentar llegar por tus obras a Dios. And just like a newborn baby, depend fully upon the work of Y Jesus. como un bebé recién nacido, depender completamente en la obra de Jesús. What's so interesting about this is, we could look at Nicodemus from the outside and say, that guy probably loves God a lot. Y lo interesante de esta historia es que si tú ves la vida de Nicodemo de manera externa, tú pensarías que él es un hombre que ama mucho a Dios. But Jesus knows that there's something more important than just the external actions. It's the posture of the heart. Y Jesús sabe que hay algo más importante que las acciones externas y es la postura del corazón. And Nicodemus in this moment did not have a new heart. Y en ese momento Nicodemo no tenía un corazón nuevo. He was just a really good guy. Él simplemente era un hombre bueno.
And after John 3, after this interaction ends, we don't really know what happens to Nicodemus immediately. Y después de esa interacción en Juan 3, no sabemos qué es lo que pasa con Nicodemo. But if we look at the end of the story, at the end of the gospel accounts, we find out that actually Nicodemus does fall in love with Jesus. Pero al final de los evangelios se nos cuenta que Nicodemo sí se enamora de Jesús. And he does get born again. His life begins to Y change. él nace de nuevo y su vida comienza a cambiar. And so Jesus, in this story, is communicating to us. It's not that we have to try to earn our way into God's favor. Así que Jesús en esta historia nos comunica que no tenemos que nosotros ganarnos el favor de Dios. In fact, we can't even do that. De hecho, no podemos. If we could, then Nicodemus was a really good opportunity to be able to do that. Si hubiese sido así, entonces Nicodemo era el candidato perfecto para esta oportunidad. But instead, Jesus tells him, your heart must change. Pero Jesús dice, tu corazón debe cambiar. You must be born again. Tienes que nacer de nuevo. And I think Jesus oftentimes in our world gives us spiritual lessons through everyday things. Jesús muy a menudo nos da lecciones espirituales a través de situaciones cotidianas. We see that play out even as Jesus is teaching. He oftentimes tells parables about real life things that teach a spiritual truth. Y lo vemos en la vida de Jesús, muchas veces él enseña parábolas de cosas reales que nos hablan de realidades espirituales. And right now we're in this season where a lot of weeds are growing in our landscaping. Por ejemplo, ahorita estamos en una temporada donde crecen muchas malas hierbas en nuestros patios. And there's two ways to try to deal with weeds that grow. Y hay muchas maneras, o dos maneras, perdón, en las que tú puedes tratar con esas malas hierbas que crecen. One option is to take some sort of a trimming device and just cut them down or mow over them. Una técnica es simplemente podarlas. And that works for a very little bit, right? Y eso funciona por un momento. It looks good for a little bit. You're like, all right, I took care of the weeds. Y eso funciona por un momento. And then like 5 days later, the weeds are really huge again. Y luego 5 días después, esas malas hierbas crecen otra vez. The other option La otra opción is to grab the weed and get down and pull out the whole root. La otra opción es tomar la mala hierba y sacarla desde la raíz. And when you get the whole root, even though it takes more time and it's more difficult, Y cuando tienes toda la raíz, aunque toma más tiempo y es más difícil, a week later, the weed's still gone. una semana después la mala hierba sigue sin crecer nuevamente. And I think that's an invitation for God towards us is like, if we really want sin to be dealt with in our lives, Y esa es una invitación de Dios a nosotros. Si queremos que el pecado salga de nuestra vida, it needs to be more than just like, okay, I need to stop being angry with people, so I'm just going to start thinking nice thoughts about them. tiene que ser algo más profundo que decir, tengo que dejar de enojarme con las personas, entonces voy a pensar cosas bonitas. We need to begin to ask God, why am I getting so angry with people? Tenemos que preguntarnos, Dios, ¿por qué me estoy enojando tanto con la gente? What's the root of my anger? ¿Cuál es la raíz de mi enojo? And it's going to take some time to figure that out. Y va a tomar un rato descubrirlo. But then as God begins to reveal that to us, then we can begin to go to him and say, okay, God, here's the root. Pero mientras Dios revela eso, podemos ir a Dios y decir, ok, Señor, aquí está la raíz. Would you please begin to work in me so that whatever the root is dealt with in a way that is actually lasting? Y podemos pedirle, Señor, lo que es la raíz de este asunto, ¿me puedes ayudar a quitarlo de mi corazón de una manera que permanezca? Because that's going to produce this change that goes so far beyond just saying, okay, I'm not going to get angry today. Y eso va a tener un cambio mucho más impactante que el simplemente decir, no me quiero enojar hoy. And the book talks about like the root of our sin so often is this reality that we desire something more than we desire God. Y el libro nos habla de cómo la raíz de muchos de nuestros pecados es que deseamos algo más de lo que deseamos a Dios. And that list is long, right? It could be we just want to be comfortable. Y la lista es larga, puede ser que queremos estar cómodos, We just want to be feel secure. queremos sentir seguridad, We just want to be loved.
Queremos ser amados. We just want someone to know us and care for us. Queremos que alguien nos conozca, que nos cuide. And those are all desires that we as humans feel. Y todos esos son deseos que como humanos sentimos. And I believe that God places them in us not so that we can just find satisfaction or belonging or love in people, No para solamente encontrar satisfacción o sentido de pertenencia en la gente, but to find it in God. sino para encontrarlo en Dios. Like there is only one place that we can be truly, completely known and completely loved. Solo hay un lugar donde podemos ser completamente conocidos y amados, It's with Jesus. y es con Jesús. There's only one place where we can truly belong, even with all of our mess. Solo hay un lugar donde podemos pertenecer verdaderamente, incluso con todos nuestros errores, It's in the family of God. y es en la familia de Dios. See, the blood of Jesus gives us what we deeply, deeply need. La sangre de Jesús nos da aquello que profundamente necesitamos. And yet, sadly, so often we don't even take that extra step to go to God and ask Him to meet our needs. Y tristemente muchas veces no tomamos ese paso de ir a Dios y pedirle que llene nuestras necesidades, Because we think that we can just substitute those needs with things on this earth. porque pensamos que podemos sustituir esas necesidades con cosas de la tierra. And so the first reason that the author Greer shares about why religious change doesn't work Y la razón principal que este autor comparte en cuanto a por qué el cambio religioso no funciona is because if we're only focused on the actions, we don't address the root of our sin. es porque si nos enfocamos solamente en la acción, no nos centramos en la raíz del asunto. And I was thinking about like how this has played out in my life. Y yo estuve pensando cómo esto se ha manifestado en mi vida. And the first thing that came to mind was middle school basketball. Lo primero que pensé fue cuando yo estaba en la escuela y era parte de un equipo de básquetbol. I was on a very good basketball team, Yo estaba en un equipo muy bueno de básquetbol and I was very mediocre. y yo era muy mediocre. And so I always had this fear of like, basically I'm just going to ride the bench if I don't do really well. Y yo siempre tenía este temor de decir, si yo no juego bien, me van a poner en la banca. And so I spent a ton of time at the gym shooting shots and trying to get better at making baskets Y yo pasé mucho tiempo practicando para ser mejor, so that I could play well. para jugar mejor. But as I was thinking about my motivation behind why I was doing that, Pero cuando pensaba en mi motivación de por qué estaba haciendo eso, I realized that it wasn't so that I could help my team win. no era para que pudiésemos o pudiese yo ayudar a mi equipo a ganar, It wasn't because I knew my team would be better if I played better. ni para que mi equipo fuera mejor si yo jugaba mejor, It was because I wanted to fit in with my friends. sino que era porque yo quería encajar con mi grupo de amigos. And my fear was if I don't play well enough, Y mi temor era, si yo no juego lo suficientemente bien, then my friends aren't going to want to be with me entonces mis amigos no van a querer estar conmigo because I'm no help to this team. porque ya no soy de ayuda para este equipo. And so the good players will be in their group and I'll be by myself with the couple not as good players. Entonces vamos a tener un grupo con los buenos jugadores y yo me voy a quedar con el grupo de los que no son buenos jugando. So the root of my desire to get better at basketball Así que la raíz de mi deseo de mejorar como basquetbolista was very selfish. era muy egoísta. I just want to fit in. Solamente quería encajar. I don't want to be made fun of No quiero que se burlen de mí. because if I play well, then they'll like me. Porque si jugaba bien, entonces ellos, mi equipo, les iba a caer bien. And so that's like an example that's not super spiritual in nature, Es un ejemplo que no es súper espiritual en su naturaleza, but it's something I think God brought to mind to reveal this reality of like there's always more going on than what meets the eye. pero es algo que el Señor me recordó para mostrar cómo siempre hay mucho más de lo que vemos a primera vista. And God, the work that He's doing in us, He wants to get deep into the heart. Y Dios, el trabajo que hace en nosotros, Él quiere entrar profundo en nuestro corazón. So, second way
Second reason why religious change doesn't work is because when our acceptance is based on our performance, we see two root sins in our heart, which is pride and fear. Entonces la segunda razón por la cual el cambio religioso no funciona es porque cuando vamos a la raíz hay dos razones principales, el orgullo y el miedo. So, we talked about this a little bit last week, Y hablamos de esto un poco la semana pasada, but if you think of when we have this religious mindset where like we need to earn God's favor, cuando tenemos esta mentalidad religiosa de pensar que tenemos que ganar el favor de Dios, we're going to see two clear results. vamos a ver dos resultados claros. The first would be if I'm obeying God really well El primero es, si yo obedezco a Dios muy bien and I'm doing all of the Christian things y yo estoy haciendo todas las cosas and cristianas I'm not sinning in the ways that I used y no estoy pecando como antes, to, we can begin to get a really big head, nosotros podemos enorgullecernos mucho. get very prideful of like, man, I'm really good at being a Christian. Enorgullecernos y decir, yo soy muy bueno en esto de ser cristiano. And then we can begin to look down upon others who are not being good Christians. Y luego juzgamos a los demás que no están siendo buenos cristianos. That's one potential error. Es un error potencial. And then there's another potential error, and that would be when we're doing very poorly. Y el segundo error potencial es cuando nos está yendo muy mal. I'm sinning a lot. Estamos pecando constantemente. I'm doing things that I told myself I would never do again. Y estoy haciendo cosas que yo me había dicho a mí mismo que nunca iba a volver a hacer. The result of that is this deep fear. El resultado de eso es este temor profundo What if people find out? de qué pasa si la gente se entera. What if they don't like me anymore? ¿Qué pasa si la gente ya no le caigo bien? And what if God is pushing me off? ¿Y qué tal si Dios me está alejando? And so you see these two extremes that can be produced from a heart that is focused only on the rules. Y puedes ver estos resultados de un corazón que solamente se enfoca en las reglas. And I would be the first to admit I've been on both sides of this plenty. Y yo puedo confesar que he estado en estos dos espectros muchas veces, Focused on my performance. enfocado en mi desempeño. When the invitation from our Savior is focus on the performance of Jesus. Cuando la invitación de nuestro Salvador es enfocarnos en la obra y el desempeño de Jesús. He never sinned. Él nunca pecó. He performed perfectly. Él tuvo el desempeño perfecto. And he has died to deal with all of our sin. Y Él murió para tratar con todo nuestro pecado. So that sin that you're ashamed of, Así que ese pecado del que te avergüenzas it is sin. es pecado, It is wrong. está mal And it is dishonoring to God. y deshonra a Dios. But Jesus took that dishonor upon himself Pero Jesús tomó ese deshonor sobre Él mismo so that you could be forgiven, para que tú puedas ser perdonado, so that you could be free of that shame and that guilt. para que puedas ser libre de esa culpa y esa vergüenza. That's the shift from a religious heart to a Jesus-loving heart. Ese es el cambio de un corazón religioso a un corazón que ama a Jesús. The third reason La tercera razón is that if we only focus on religious change, es que si solo nos enfocamos en el cambio religioso, we have this insecurity of always wondering, have I done enough for God? tenemos esta inseguridad donde siempre nos preguntamos, ¿será que ya hice lo suficiente por Dios? And what that can produce, as the author says, is resentment, Y lo que esto puede producir, como dice el autor, es resentimiento, not love. no es amor. And one phrase that we're going to go back to in a little bit from this section that stood out is this reality that true love for God cannot grow when we're unsure of how God feels about us. Y una frase que vamos a repasar después del libro es que el verdadero amor por Dios no puede nacer de un corazón que no está seguro de cómo Dios se siente acerca de nosotros. See, God wants all of us, Dios quiere que todos nosotros, and He loves all of us. Él ama a todos nosotros y nos ama a todos nosotros. And Mark chapter 12 Y Marcos capítulo 12 shows us this really powerful story of this fact that
Like when we offer ourselves to God, nos muestra esta historia muy poderosa de cómo cuando nosotros nos ofrecemos a Dios, He receives it in a different way than the world might receive it. Él nos recibe de una manera diferente a la que el mundo lo hace. So Mark 12, starting in verse 41. Así que Marcos 12, vamos a empezar en el verso 21. I'll read 41 to 44, and then Alan will read in Spanish. Vamos al verso 41 al 44. It says that Jesus sat down opposite the place where the offerings were put, and he watched the crowd putting their money into the temple treasury. Many rich people threw in large amounts, but a poor widow came and put in 2 very small copper coins worth only a few cents. Calling his disciples to him, Jesus said, "Truly I tell you, this poor widow has put more into the treasury than all the others. They all gave out of their wealth, but she, out of her poverty, put in everything, all she had to live on." Dice, Jesús se sentó frente al arca del tesoro y observaba cómo la multitud echaba dinero en el arca del tesoro, y muchos ricos echaban grandes cantidades. Y llegó una viuda pobre y echó 2 pequeñas monedas de cobre, o sea, un cuadrante. Y llamando a sus discípulos les dijo, en verdad les digo que esta viuda pobre echó más que todos los contribuyentes al tesoro, porque todos ellos echaron de lo que les sobra, pero ella de su pobreza echó todo lo que poseía, todo lo que tenía para vivir. So I want you to imagine if you were this widow, Quiero que te imagines que tú eres esta viuda and you're watching all of these people with a lot of money come and give generously. y ves a toda esta gente con mucho dinero dar generosamente. If she was not secure in her understanding of who God is, Si ella no estaba segura en su entendimiento de quién es Dios, wouldn't it make sense that she would just keep her money to herself? ¿no hubiese tenido más sentido que ella se quedara el dinero para ella misma? Because how embarrassing to go and when people are giving large sums of money to just give these 2 tiny coins. Porque imagínate qué vergüenza ver a toda esta gente dando mucho dinero y tú nada más das 2 monedas. What are those people going to think? ¿Qué es lo que va a pensar esa gente? But instead, Pero en vez de eso, she gives these 2 copper coins ella da estas 2 monedas de cobre with the value of a penny. con el valor de un centavo. And Jesus says she gave more than everyone else Y Jesús dice, ella dio más que todos los demás. because all of them gave out of their abundance. She gave everything she had. Porque todos dieron de su abundancia y ella dio todo lo que tenía. That's a heart that loves God. Ese es el corazón que ama a Dios. That says even if these people look at me and think how crazy that she's only giving 2 coins, Incluso la mujer podía pensar que incluso si la gente la viera que ella no estaba dando tanto como todos los demás, it's still worth it because my Savior is still worth it. todavía valía la pena porque ella sabía que Dios lo estaba viendo. It's a heart that loves God. Es un corazón que ama a Dios. In the book, there's a story of a man who found this really nice carrot in his farm. En el libro hay esta historia de un hombre que encuentra esta zanahoria en su jardín. And he goes and he takes this carrot and he takes it to the king and he says, "King, I found this amazing, amazing carrot and you've been so kind to me and I want to give you this carrot." Y este hombre toma esta zanahoria y va con el rey y le dice, rey, encontré esta zanahoria preciosa y tú has sido tan bueno que te quiero dar esta zanahoria. And the king says, "Thank you. Y el rey dice, gracias. And actually, I own all the fields that surround your field. Y él dice, yo soy dueño de todos los campos que rodean tu campo. And I want to give you all of those fields Y yo te quiero dar todos esos campos. because you've been very kind to me too." Porque tú has sido muy bueno conmigo también. And then there's a nobleman who's watching this happen. Y mientras un hombre noble ve que está pasando esto, And so the next day he goes and he grabs this huge horse. así que este hombre noble toma este gran caballo And he takes the horse to the king and he says, "King, you've been so kind to me. y le dice al rey, rey, tú has sido tan bueno conmigo I want to give you this horse." que te quiero dar este caballo. And the king says, "Thank you." Y el rey le dice gracias But that's it. y eso es todo. And the story goes that the king told this man yesterday, Y la historia le cuenta que el rey le dijo a este hombre, yesterday the farmer gave me his best carrot. ayer el granjero me dio su mejor zanahoria, But today, pero hoy
you gave your best horse to yourself. Tú te entregaste el mejor caballo a ti mismo. Because all you wanted when you gave me this horse was something even greater than the land that I gave the man yesterday. Porque lo único que querías es algo mejor que lo que yo le di al granjero ayer. I think that's oftentimes God's posture towards us. Y creo que muchas veces esa es la postura de Dios hacia nosotros. Like, whatever we have, He wants us to give it to Him for Him. Lo que sea que tengamos, Dios quiere que se lo demos a Dios por Dios. Like, why do we serve Him? ¿Por qué le servimos? Because He's given us gifts that He wants us to use to bless Him and His people. Porque Él nos ha dado dones para servirle y que lo bendicen a Él y a su gente. Why do we pray? ¿Por qué oramos? Because He's given us direct access to the Father that He wants us to use. Porque Él nos ha dado acceso directo al Padre que Él quiere que utilicemos. He wants us to give for Him and not for us. Él quiere que demos por Él y no por nosotros mismos. So that's kind of helping us understand this. The root of our sin so oftentimes is just simply a heart that loves myself more than it loves God. Así que la raíz del problema es que tenemos muchas veces un corazón que se ama a uno mismo más de lo que ama a Dios. And toward the end of this chapter, the author shares different of his own personal sins. Al final de este capítulo, el autor comparte muchos de sus pecados personales. And he shows that he said he went through this exercise with his wife. Y él dice que él fue por este ejercicio con su esposa. And he said, don't do that unless you have really thick skin. Y él dice, no hagas esto a menos que tengas la piel muy ancha. But the purpose of the exercise was to go deep and figure out, like, why am I always consistently sinning in these certain ways? Y el propósito de este ejercicio con su esposa era preguntarse por qué sigo pecando en estas áreas específicas. What's the root? ¿Cuál es la raíz? And so, like an example, lying. Por ejemplo, mentir. There's a difference between saying, hey, I lie a lot, Hay una diferencia entre decir yo miento mucho so I need to stop lying. y tengo que dejar de mentir. So I'm going to start to tell the truth. Así que voy a empezar a decir la verdad. Like that's just focused on trimming the weeds. It's not getting to the root. Eso es enfocarte nada más en la superficie sin ir a la raíz. So what's the root? Why do we lie a lot? Entonces, ¿cuál es la razón por qué mentimos mucho? Perhaps it's because we're insecure and because we want to look better than we are. Tal vez es por inseguridad, porque queremos vernos mejor de lo que somos. Perhaps we don't want to get in trouble because we're fearful of consequences, of facing the consequences for what we've done. Tal vez porque tenemos temor de enfrentar las consecuencias por lo que hemos hecho. Maybe we lie because we desperately want people to think that we're interesting. Tal vez mentimos porque queremos que la gente piense que somos interesantes. And if we just tell the story how it actually happened, they're not going to think we're interesting. Y si la gente escucha la historia como realmente pasó, tal vez no me consideran una persona interesante. Perhaps we lie because we don't want to admit that we're inconsistent, that we don't keep our commitments. Tal vez mentimos porque no queremos que la gente piense que somos inconsistentes y que no estamos comprometidos. And so there's a reason underneath our sin Hay una razón debajo de nuestro pecado that God wants us to see and to become aware of, que Dios quiere que veamos y que estemos al tanto. so that ¿Para qué? He can begin to work on the root, Él pueda trabajar en la raíz so that the fruit, what comes out of our lives, looks more like Him. para que nuestro fruto, lo que viene de la raíz, sea más como Cristo. So, what we're going to do Así que lo que vamos a hacer, is we're going to spend about 10 minutes vamos a pasar 10 minutos alone a solas doing exactly what the author does on pages 37 to 39. haciendo lo que el autor hace en las páginas 37 y al 39. So if you have your book with you, you can look through those pages and kind of get an understanding of what we're doing. Así que si tienes tu libro, puedes ir atrás de esas páginas y tener un entendimiento de lo que vamos a If you hacer. don't have a book, Si no tienes un libro, listen closely because this is what you're going to do. escucha con atención porque eso es lo que vas a hacer. You're going to think through maybe the first most common sins that you commit. What are those first few sins that come to your mind? Vas a pensar en los pecados más frecuentes que tú cometes, los primeros que tengan a la mente. And I want you to spend some time just asking God, Quiero que pases un tiempo pidiéndole a Dios why? o preguntándole a Dios mejor el por qué. What's the root of this sin? ¿Cuál es la raíz de este pecado?
if I'm always trying to find the worst in people, why? ¿Por qué siempre busco lo peor en la gente? If I'm always getting angry, Si siempre me enojo, why? ¿por qué? I want to invite us to get to the root of this sin, and then what we're going to do is just invite God to speak to us and inform us. How does the gospel deal with the root of our sin? Quiero que pasemos un tiempo preguntándole a Dios, o más bien pidiéndole a Dios que nos muestre la raíz y luego meditando en cómo el Evangelio afecta la raíz de nuestro problema. So perhaps you've never done this before, Tal vez nunca has hecho esto antes, but this is how we grow. pero es así como crecemos. We try new things. And I want to just ask God, would you meet us in this place and help us just see by the power of your Spirit what is the root underneath our sin? Así que preguntémosle a Dios, o más bien pidámosle a Dios que nos muestre cuál es la raíz de esos pecados. So I'm going to pray, Así que vamos a orar. and then at 8 o'clock, I'll come back up, and las- we will continue. 8 regresamos y continuamos. So, Father, we ask you to open up the eyes of our heart. Jesus, even as Psalm 51 says, search me, O God, and know me. But I pray that you'd search us now, that you'd reveal to us the root of our sin so that you could bring forgiveness and life and true lasting change as a result. So we pray for your help, and we thank you that you're here in this place. Amen. Awesome.
hopefully that was yeah. So now what? Ahora qué? If we spend some time, and I know that wasn't a long time, but just considering what are the roots, what's the why behind our sin? Si consideramos esas cosas que están debajo de nuestro pecado, I want to spend some time now just considering how is the gospel going to impact the root of our sin? quiero que pasemos un tiempo considerando cómo el Evangelio afecta la raíz de nuestro pecado. And this book is not the one we're studying, but it's called Gospel Centered Discipleship. Este libro no es el que estamos estudiando, pero se llama Discipulado centrado en el Evangelio. It shares 4 examples of maybe more common sins, Comparte 4 ejemplos de pecados comunes and what the message of the sin will tell us, what the message of the temptation to sin will tell us, y lo que la tentación del pecado nos dice and then what the gospel will tell us. y luego lo que el Evangelio nos dice. And the first example would be that of lust. El primer ejemplo es el de la lujuria. Right? Jesus says, you've heard it said, do not commit adultery. Jesús dijo, ustedes han escuchado que se dijo, no cometerás adulterio. But I tell you, even if you look at someone with lust in your heart, you've already committed adultery. Pero yo les digo que si tú has visto una mujer o un hombre en tu corazón para desearlo, ya has cometido adulterio. And so what's the root of lust? Why do we sexually lust after people? Así que, ¿cuál es la raíz de la lujuria? ¿Por qué sexualmente deseamos a una persona? Because we deeply desire true intimacy. Es porque deseamos profundamente intimidad. We want to be fully known and fully loved by somebody. Queremos ser completamente amados y conocidos por alguien. And so the message of lust, the temptation to lust, Así que el mensaje de la lujuria, la tentación de la lujuria, says, if only you could have what you don't, then you'll be happy. te dice que si tú pudieses tener eso que no tienes, entonces serías feliz. The message of the gospel, in contrast, speaks to that. El mensaje del Evangelio, en contraste, habla a eso It says, instead of focusing on and chasing after what you don't have, y dice, en vez de enfocarte en buscar lo que no tienes, rejoice in what you do have. regocíjate en lo que sí tienes. You have a God who loves you. Tienes un Dios que te ama, You have a God who wants to be with you, intimately with you, so badly that he died for you. un Dios que quiere estar contigo íntimamente, tan profundamente que Él murió en la cruz. So you're going to find that true, deepest intimacy fulfilled, not in chasing after someone who you don't have, Así que vas a encontrar esa satisfacción no en perseguir eso que tú no tienes, but in rejoicing in the one that you do have, sino en regocijarte en aquel que sí tienes, in Jesus. en Jesús. So the invitation for us when we're tempted to lust Así que la invitación es que nosotros estamos tentados a tener lujuria. is an invitation for us to say, instead of pursuing that, I'm going to focus my eyes on what I do have in Jesus. La invitación para nosotros es decir, en vez de enfocarme en eso que no tengo, voy a poner mis ojos en aquel que sí tengo, que es Jesús. I'm going to remember the truth that God knows everything about me, Voy a recordar la verdad de que Dios conoce todo sobre mí and he deeply and truly loves me. y que Él verdaderamente me ama. So I don't need to find true intimacy or fake intimacy in anyone else. Así que no necesito intimidad falsa con alguien más. Second example shared in this book is that of vanity. Segundo ejemplo es el de la vanidad. Again, something that's very common for us in our culture is this fight for true worth. Esto es algo también que es muy común en nuestra cultura, esa lucha por tener verdadero We valor. want to know that we have true value. Queremos saber que tenemos verdadero valor. And the message of the culture would say, if you perform beautifully, then you are worth it. Y el mensaje de la cultura es que si tú haces todo bien, entonces tú sí tienes valor. But the message of the gospel shifts and gets the focus off of our performance.
El mensaje del Evangelio cambia la perspectiva de nuestro desempeño It says, Jesus performed perfectly for you. y pone el enfoque en saber que Jesús vivió la vida perfecta, tuvo el desempeño perfecto por ti. And so you have worth, Así que tú tienes valor, but it's not in how good you're doing. It's in how Jesus gives you that worth because he performed beautifully. sino no es en qué también tú haces tus buenas obras, sino en entender las increíbles obras que Jesús ya hizo por ti. So the invitation then for us when we're tempted to pursue vanity, because deep in our hearts we just want to know that we have what it takes. Y la tentación en nuestro corazón es perseguir la vanidad porque queremos pensar que nosotros sí valemos la pena. Is to instead realize God loves me and apparently I do have what it takes because he wanted to save me. Es reconocer que Dios me ama y yo sé que valgo la pena porque Él me ama. He gave it all for me. Él lo dio todo por mí. So surely I'm worth it. Así que por supuesto que valgo la pena. 1 John 3:2 real quick Primera de Juan 3:2 says this. dice así. Dear friends, now we are children of God, and what we will be has not yet been made known. But we know that when Christ appears, we shall be like him, for we shall see him as he is. Y dice, amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él porque le veremos tal como es. So, one day we're going to see the ultimate expression of our worth when we stand face to face with Jesus. Un día vamos a ver nuestro valor en plenitud cuando estemos cara a cara con Jesús. The third common sin would be that of pride, El tercer pecado común es el orgullo which is this fight for true confidence. y es esta batalla por tener confianza verdadera. And the temptation of pride is a search for the attention of others. La tentación del orgullo es pelea por tener la atención de otras personas. Find and cherish the compliments of other people, Encuentra y deleítate en los cumplidos de otras personas. and then you'll be confident. Y entonces vas a tener confianza. That might work for a little bit if you're getting a lot of Y compliments, eso tal vez funcione por un rato si recibes muchos cumplidos, but then the moment you don't get compliments, there goes your worth. pero luego en el momento que ya no tienes cumplidos, se va tu valor. The gospel, in contrast, El evangelio, en contraste, says that your confidence comes not from how good and how sufficient you are, dice que tu valor no viene o tu confianza no viene de qué tan bueno tú seas, but from the truth that God has made you sufficient in Jesus. sino de la verdad de que Dios ya te ha hecho suficiente en Jesús. That you don't have to put on a show Tú no tienes que poner un show because Jesus put on the show porque Jesús ya puso el show and he's placed his righteousness upon you. y Él ha puesto su justicia en ti. 2 Corinthians 3, Segunda de Corintios 3, 6 versos 4 al 6, talks about this confidence. habla de esta confianza. And says, such confidence we have through Christ before God. Not that we are competent in ourselves to claim anything for ourselves, but our competence comes from God. He has made us competent as ministers of a new covenant, not of the letter, but of the Spirit. For the letter kills, but the Spirit gives life. Y esta confianza tenemos hacia Dios por medio de Cristo, no que seamos suficientes en nosotros mismos para pensar que cosa alguna procede de nosotros, sino que nuestra suficiencia es de Dios, el cual también nos hizo suficientes como ministros del nuevo pacto, no de la letra, sino del Espíritu, porque la letra mata, pero el Espíritu da vida. Finally, Finalmente, anger. el enojo. Anger is this fight for God's way. El enojo es el pelear por no someterte a la voluntad de Dios. And oftentimes the reason that we get so angry is because we
we think if we can control our circumstances, Muchas veces nos enojamos tanto porque pensamos que si nosotros pudiésemos controlar nuestra circunstancia, and I have the right to control my circumstances, we would say, y también decimos yo tengo el derecho de poder controlar mis circunstancias, then I will get the best outcome that I want. entonces pasaría exactamente lo mejor que podría pasar para nosotros. But if I can't control my circumstances, Pero si no podemos controlar nuestra circunstancia, then I have the right to get mad entonces yo tengo el derecho de enojarme because it might not end well. porque puede que no termine bien. But the gospel speaks into that and says Jesus is Lord. El Evangelio habla y dice que Jesús es el Señor. And so Jesus has the ability and the right to control our Así circumstances. que Jesús tiene el derecho y la habilidad de controlar nuestras circunstancias. Therefore, I will get tanto, the best outcome for my soul when I place my full confidence in Him. Yo voy a tener el mejor resultado para mi alma cuando ponga mi confianza en So I'm going to Dios. choose to place my confidence in the Lord and not in my Así circumstances. que voy a escoger poner mi confianza en el Señor y no en mis circunstancias. Psalm 4 gets into this. Y el Salmo 4 nos habla de esto. Verses 4 and 5. Versículos 4 y 5. It says, "Tremble and do not sin. When you are on your beds, search your hearts and be silent. Offer the sacrifices of the righteous and trust in the Lord." Dice, tiemblen y no pequen, mediten en su corazón sobre su cama y hagan silencio. Y ofrezcan sacrificios de justicia y confíen en el Señor. I don't know about you, but it can be common sometimes at nighttime when you're just there with your thoughts Y a veces en la noche cuando estás solo con tus pensamientos, to perhaps get anxious puede que te pongas ansioso, or perhaps get angry. tal vez enojado. And the invitation from this verse is Y la invitación de este verso es, breathe respira, and trust in the Lord. confía en el Señor. And one of the very, very best ways that we can trust in the Lord is by considering His Word. Y una de las mejores maneras de confiar en el Señor es leyendo su palabra. So what we're going to do for these final 20 minutes Lo que vamos a hacer por estos últimos 20 minutos is we're going to get in small groups just with the people, like 3 people around you. vamos a ponernos en grupos pequeños con gente alrededor tuyo. And we, on that sheet of paper, Y en we ese pedazo de papel put a lot of scripture references. pusimos bastantes referencias de la Escritura. And each of these scripture references help us consider how God relates to us. Estas escrituras nos ayudan a considerar cómo Dios se relaciona con nosotros. Because so much of the root of sin is dealt with as we understand the truth of who God is. Porque muchas de las raíces del pecado que tenemos se solucionan o son tratadas cuando entendemos lo que la palabra de Dios dice al respecto. And so what we're going to do is ask you in those small groups Así que te vamos a pedir en esos grupos pequeños to read each of these verses out loud que lean estos versos en voz alta and just quickly discuss for each verse, y que discutan brevemente what does this verse say about how God feels about me? qué dice este verso en cuanto a cómo Dios se siente respecto a mí. And just let our minds be washed with the truth of God's word. Y deja que tu mente sea lavada con la palabra de Dios. So we'll do that till just a little before 8:30, and then we'll close at 8:30. Así que vamos a hacer esto y a las 8:30 cerramos.